बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आर्टिस्ट अली जुल्फ़कार। दोस्तों, मेरी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है। मिलियंस तक उसके व्यूज़ हैं, पर मुझे दुःख इस बात का है कि एक मख़सूस तबका जिनको घर में शॉपर पे खाना मिलता है, वो मेरी इस वीडियो पे मुझे गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मेरी तज़लील कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा-भला कह रहे हैं। मैं उनकी नज़र में बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने उस वीडियो में कोई गाली नहीं निकाली, सिर्फ़ एक मैंने अक्स दिखाया। वो मेरी कौन सी वीडियो है आप देखें। मजीद मैं उनको उनके बोल दिखाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सी क्लिप हैं, पहले आप मेरी ये वीडियो देखें जिन पे इन लोगों ने बड़ा महाज खड़ा किया। या अल्लाह हमारा वजीर आजम बहुत नेक है। इसको इतनी सलाहियत दे कि ये कोरोना वायरस को इस तरह तबाह बर्बाद करे जिस तरह इसने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। या अल्लाह हमारा वजीर आजम गरीबों को राशन नहीं दे सकता। या अल्लाह तो इसको सैलानी वेलफेयर का एड्रेस दे दे ताकि ये भी उनके साथ खाना खाए। या अल्लाह। अब मैं सोशल मीडिया के दानिशवरों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी। इनको असल में तकलीफ ये हुई कि हमारे लीडर के लिए आपने क्या बोला। ओ भाई मेरे, जब कोई अच्छा काम करता है तो सारे उनकी अच्छाई बयान करते हैं। अब मुझे बताएं, ये मौका चल रहा है कि किसी की आप इस टाइम तारीफ करें बैठें। पूरी दुनिया में तेजी से अमवात हो रही हो, वबा फैली हुई हो, और एक मौलवी साहब एक ऐसी आला किस्म की रात हो और उस पर मौलवी साहब बैठ के दुआ मांगे और हम खुद उनके साथ दुआओं में शरीक हो जाएं, और अचानक उनकी दुआओं का रुख वजीर आजम साहब की नेकी की तरफ चला जाए, तो इससे क्या तासुर जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी आलिम को अगर किसी बादशाह की दरबार में देखो तो उनके ईमान पे शक करो। मैंने अक्स दिखाने की कोशिश की है जिन पे इन तबके को आग लगी हुई। ये वो दिन भूल गए वो दिन। मुझे एक बात ये बताएं, सीएम सिंध ने अच्छा काम नहीं किया। सीएम साहब जो इस टाइम अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी मीडिया इसका गवाह है। अब ये कहेंगे मीडिया बिकाऊ है। मुझे ये बताएं, जब इमरान साहब अपोजिशन में इंस्टॉल हुए थे तो वहां जब ये कुछ बातें करते थे तो पूरी मीडिया उनके साथ था, फिर मीडिया वहां बिकाऊ नहीं था। ये सिर्फ महज क्या करते हैं, गालियों की सियासत करते हैं, गालियां देना कि कोई इनके खिलाफ बात ना करे। अब मुझे एक बात क्लियर करें, आप लोग एक बात क्लियर करें। मौलाना फजल रहमान साहब वो अपनी जमात के अमीर हैं, ये सब मानते हैं हम लोग, सही है। आलमे दीन भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन लोगों ने इन पे क्या कीचड़ उछाला, मैं थोड़ी क्लिप्स दिखा देता हूं आपको। ये मुझ पे नाराज हो रहे हैं। इनको उस टाइम गैरत नहीं आ रही थी जब एक आलमे दीन को इस तरह तजलील की जाए महज शक के बुनियाद पे। आज तक कोई साबित हुआ उस पर कि इन्होंने ये किया। आप बैठो टीवी पे बैठो, किसी के लिए भी कुछ बोल दो, फिला बंदा ऐसा, फिला बंदा ऐसा, वो ऐसा बन जाता है, आप इक़्तिदार में आ जाते हो। पहले ये मेरी क्लिप देखें, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बात करूंगा आगे। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक हैं। मुनाफिक इसलिए हैं कि इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं और आसिफ जरदारी के साथ बैठ के इन्होंने पूरे इक़्तिदार के फायदे उठाए। क्या फजलुर रहमान से? अच्छा, फजलुर रहमान छठा बैरी बेड़ा भाई। जब से मैं सियासत में हूं मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इसकी सीक्रेट्स मुलाकातें देखी हैं, हर चीफ ऑफ आर्मी के। इस मुल्क की सियासत को सिर्फ फजलुर रहमान समझता है, माल बनाओ, और या नवाज शरीफ समझता है, बाकी सब बेवकूफ है। उन सबको ये कहना चाहता हूं कि फजलुर रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है। फजलुर रहमान पर इल्जाम है कि वो डीजल चोरी करते थे। इस इल्जाम का वो कई बार जवाब दे चुके हैं, मगर पीटीआई वाले उस जवाब को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जो मर्जी हो, चोर नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं। मुझे इन वीडियो पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उनके अमाल उनके मुंह पे मारे गए हैं, ये वक्त ही उनको साबित कर रहा है। मुझे कोई जरूरत नहीं उस पर मैं कोई बात करूं। रहा मौलाना साहब की बात कर रहे हैं तो मौलाना साहब का मैं कुछ क्लिप आपको दिखा देता हूं जिसपे ये बड़े नेक बने हुए मेरे लिए। मैंने बड़ा जुर्म कर दिया
جیسے میں نے کوئی اس دنیا کا بدترین انسان ہی میں ثابت ہو چکا ہوں. پہلے یہ مولانا صاحب کا کلپ دیکھیں کہ اپنے ہی مولانا صاحب کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. تھوڑی یہ کلپ اس پہ نظر ثانی کریں. آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے. لگی زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا، ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا، پھر جیل. یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف. اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتا کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا. جو مجھے گالیاں پڑی، ہمارے پاکستانی بھی عجیب بادشاہ ہے، کبھی کھوتے کو گھوڑا بنا دیتے ہیں، کبھی گھوڑے کو خچر بنا دیتے ہیں. مجھے وہ وہاں سے کیا اس کو کہتے ہیں، فوٹو آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، جو اس کی جوانی کی تھی. تو اب تم کہتے ہو یہ ایسا ایسا. میں نے کہا پھر میں بھی کالج میں ڈانسر تھا، اب میری بھی نہ سنو، مجھے بھی گالیاں. میں ڈانسر تھا گورنمنٹ کالج میں، ڈاکٹر میں کوئی نہیں بننا. دوستو آپ نے علماء کرام کے خیالات سنے. میرا کسی کے چنبیلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے صرف یہ ویڈیو کلپ دکھانے کی یہ ہے کہ میں نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی. ہاں، ان لوگوں کو اگر جو صرف دین کی خاطر ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. باقی جو ملک کے لیے کام نہیں کرے گا ہم اس کے آگے آئیں گے. پوری میڈیا جو سچائی سے کام کر رہا ہے، ہم میڈیا کا حصہ ہیں، ہم آئیں گے ان کے سامنے، بات کریں گے، حق کی بات پھیلائیں گے، کلیئر کریں گے جو بندہ جیسا ہے. میں نے بلاول صاحب کی پیروڈی بنائی، زرداری صاحب کی پیروڈی بنائی، نواز شریف کی بنائی، کبھی اتنا محاذ کھڑا نہیں ہوا. ہم کرتے ہیں ہر دور میں. ہر جو ملک کا وزیر اعظم آتا ہے ان کی کچھ باتوں کی وجہ سے ہم ان کے اگینسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، پر ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. محض انسانیت کی خاطر ہم چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. مثبت سوچ آئے ہم میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.